आपने समस्ते तो जानी सारी पीएम किसान योजनार 16तम किस्ती आपको फेब्रुआरी 28 तारिख में मिल जहाँकि सरकार तरफ काली घोषणा कर सहित आपको पीएम किसान योजना को नहीं आउ गोटे अपडेट नहीं आछि जहाँकि पीएम किसान योजना टंका तो आपको फेब्रुआरी 28 तारिख में मिल किंतु आपको एथर केते टंका मिल जहाँकि सरकार तरफ 15तम किस्ती टंका अधिकांश लोक दि जाए ना तेबे आपने से 15तम किस्ती सहित 16तम किस्ती टंका पाइपारे ता सहित जो मानकर आगु पेंडिंग रही जाता जितेटा भी किस्ती से सब टंका आपने एथर पाँच कि ना केमी आपने चेक कर जानीपारे जहाँकि आपको ये वीडियो माध्यम पूरा स्टेप बाय स्टेप जनइबी से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने मो चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। सर्वप्रथम आप कौन करेंगे पीएम किसान योजनार जो गवर्नमेंट वेबसाइट रही से वेबसाइट को ओपन करदे जहाँकि आपको मुझे विडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देती से आपड़ क्लिक करके पेज को आसीपारे। देखो ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट रही है वेबसाइट को आसीपारे। देखो ये वेबसाइट को आसीगला आप कौन करेंगे एमती टिके ऊपर को नहीं आसबे। देखो ये आपंकर पीएम किसान योजनार जो 16तम किस्ती मिल तार डेट सरकार तरफ अनाउंस कर देखो ये आपको लिखाई पीएम किसान योजनार 16तम किस्ती आपको 28 फेब्रुआरी मिल देखो ये आपंपाई केते तारिख पीएम किसान योजना टंका आपने पाइपारे। देखो आपको केते टंका एथर मिल ताहा चेक करने को हेले आपण कौन करेंगे टिके तलक एमती नहीं आसबे। नहीं आसला ये देखो लिखाई आपंकर नाउ योर स्टेटस ये आप क्लिक करदे। ये क्लिक करदे से क्लिक करदेला आपण सामने आउ गोटे पेज ओपन हो जहाँकि देखो ये आप गोटे बॉक्स रही एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपंकर रजिस्ट्रेशन नंबर टी ये आपको देवाक पड़ो। जदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर ना ताले नाउ योर रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करके आपंकर रजिस्ट्रेशन नंबरटा आप पाइपारे। देखो से रजिस्ट्रेशन नंबरटा पाईगला ये आप रजिस्ट्रेशन नंबरटा देदेवे देदेला तले देखो आप गोटे कैप्चा रही है कैप्चा को आपने ये देदेवे देदेला गेट ओटीपी क्लिक करदे। ये आपको मुझे फिलअप करके देखा दूसरी। देखो आप से गेट ओटीपी क्लिक करदेला आपको आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होती से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी को आपने ये देदेवे। देखो मुझे ओटीपीटा दे दूँगी 5928 ये ओटीपीटा मुझे देदेला देदेली देखो गेट डाटा रे क्लिक कर दूँगी। गेट डाटा रे क्लिक करदेला आपण सामने आपंकर डिटेल ये आपंकर शो कर देखो टी ब्राउजिंग नौ ब्राउजिंग नेला देखो आपंकर ये डिटेल आसीगला। देखो आपंकर सबकि ये आपंकर शो कर देखो आगु आपंकर ऊपर आपंकर डिटेल रही। देखो मुझे इजिबिलिटी स्टेटस रे क्लिक करदेला ये आपंकर सबकि ठीक ठाक रही। देखो लैंड सेटिंग येस अच्छी आधार सेटिंग येस अच्छी आपंकर ई केसी येस रही सबकि ठीक ठाक रही। तापर कौन करेंगे टिके ऊपर को एमती नहीं जाए नहीं गला देखो यही बेनिफिशियरी देखो फास्ट इनस्टलमेंट पाई सारी सेकेंड इनस्टलमेंट पाई सारी आपंकर जिते इनस्टलमेंट आप पाई सारी से आपंकर प्रथम सिलेक्ट होदी आपंकर ये जब पाई ना आपको यहाँ सिलेक्ट होना। देखो मुझे 2 नंबर रही 3 नंबर मुझे क्लिक कर दूँ। देखो जहाँकि आगक यहाँ मिलवाक अच्छी ये आप देखो एफटीओ प्रोसेस नो लिखा जहाँकि आपको पीएम किसान योजना जो 28 तारिख में मिल यहाँ 25 तारिख भितर ये आपंकर येस हो जहाँकि सरकार तरफ यहाँ आगु कर देखो आपंकर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट रही ये बेनिफिशियरी दुईटा इनस्टलमेंट पाई सारी 3 नंबर इनस्टलमेंट यहाँ पाइबे। आउ जे मानकर धरि नियंतु 15तम इनस्टलमेंट पाई सारी 16तम इनस्टलमेंट आपंकर सेमती सिलेक्ट आसीज और ऑटोमेटिक सेमती आपंकर ये शो कर। देखो एमती आपंकर जब वेटिंग फॉर अप्रूवल रही ताहले आपने ये पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्त टंका पाइपारे। आपंकर एफटीओ नो शो करते आपने यहाँ कम दिन भितर एफटीओ येस शो कर जहाँकि 3 दिन आगु यहाँ अपडेट हो जाए। देखो आपंकर यहाँ आपंकर गोटे अपडेट तापर कौन करेंगे आपंकर पूरा प्रॉपर केते टंका पाइपारे। आपंकर ये वेटिंग फॉर अप्रूवल सबू इनस्टलमेंट लिखुले भी आप पाइपारे ना कहीं सरकार तरफ गोटे प्रोसेस रही आपने केमती पीएम किसान योजनार जो डेट रही है से डेट कन्फर्म डेट केमती आप पाइपारे से आगु तैयारी करथांती आपंकर 8 दिन 10 दिन आगु से तैयारी करथांती और जिते बेले भी आपंकर डेट फिक्स हो जाए से डेट रे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपंकर रिमोट दबाई आपण मानक टंकाटा ट्रांसफर करथांती। तेबे आपने केमती जानीपारे जे आपणक अकाउंट को एथर केते टंका आछि सेटा जानबाक हेले आपण कौन करेंगे यार जो रजिस्ट्रेशन नंबरटा आपको कहली से रजिस्ट्रेशन नंबरटा टिके कॉपी कर देथांतु। कॉपी कर देखिए आप कौन करेंगे
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରର ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ DBT। ଆପଣ ଏଠି ଖାଲି DBT ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। DBT ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ DBT ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ। ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି PFMS, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, PM କିଷାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ଅଛି PM କିଷାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପେମେଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଉପରେ ଦେବେନି, ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ରହିଛି ଅର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ କୋଡ଼୍, ତା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚା ରହିଛି। এই ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ରହିଛି এই କ୍ୟାପଚାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ସାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଥର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆସିଗଲା। ଡିଟେଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପ୍ରୁଭ୍ ବାଏ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 20 ଫେବୃଆରୀ 2024, ଯାହାକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ସାଇଟ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଉପରେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ବେନିଫିସିଆରୀ ମୁଁ ଯାହାର ଏଇଟା ଚେକ୍ କରୁଛି ସେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରର୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏରର୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଏମିତି ଏଇଠିକୁ ନେଇ ଆସିବେ। କେତେ ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ, ଟାଇମ୍ ରହିଛି 8 ବାଜିକରି ଆପଣଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖରେ ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ଫେବୃଆରୀ 14 ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଥର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 6000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେତେ ପାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।